Circular information, circular active. أخوكم الشريف عثمان مدان هيدرة المرشد الداعي إلى الكتاب والسنة سعد الزي وزا دار الفتوى وحلال المشاكل لوجوه الإسلام صراحة لقاء سعيد. الحمد لله الذي أخرج بحكمته جميع الموجودات المحيي بوجود قدرته وعظمته جميع الأموات، فسبحانه من إله يسمع عنين الجنين في بطون الأمهات، ويعلم تلاطم أمواج البحور الزاجرات، ويرى على سواد الصخور خفي دبيب النملات. أحمده سبحانه وتعالى على تلك النعم المترادفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات، وبعد. السلام عليكم يا أحبائي في الله. مبادئ أبل مكدو أكا كلانديندو ni oye Sharif Usman Madan Haidara an sindilen ko ni Allahu ta'ala to barka mai ani an solilen ko alaka kiraka no Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam an ba foni aslamiya foli ani kilenya foli ani badenya foli no de alaka kishibi auni anka o ko fedu mbadin kuma kundala surunyala ni ambale maddo kan yini ya gele yan kan islamiya kononana ka fo angu deme ni fenye feminu noye anga kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam atabulo ye tabulo minu nabi fode mako kira ka sunna kamini nafla selula ani dugawula ani fenrola barake tugo nyumo na islamaya kononana yala ubseka nafa sorola tugo mina ubseku kesri olla degelula tugo mina yo nyine an fe ka gelaya anyini ngumo yera mena nga alaka latke de kumana ni uka kerengereli nyere keliye kasoro bara werati anna yere dine la seliko otmana olu minu nye anyini uya nyini ne min fana fe ani islam minu bina mena bina diawiye na bina kenna fama fenye islam fon fema otmana olu bina baraji basoro ola mana ne ba nyini ala fe ni anyini baw ani ne min mina al afo ani mu'minu minu mina allama ka baraka na ya rabbi alaka anda blastran manka bara nunu kera ala mu'minena ya rabbi afoto nyuma yere zati alako do ne fanada ngola se awma o ode gere yaranka halika sorobbi nyerete kena ya balati murakele mi kantoro ngawna tabani ala sona minan chesri ka wele injabi inseko da majrala o mana sambadum ka konne ka wuli ka jo bimana ka fo ala kira pamba keta sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka fo kira nga nafla yeni kira ka sunna stra do yeni ka kon onye mo min bi fe ka nafla useli ka ala kira ka duwo don fana sufe seli unit le fe tawla ani duwo la minum se ka magonye ka min gela tikela ya no ya ala wele ya ala kira ka fo chugola ani ka ta se la harama yeni ngaddo o yoro in kono jo fe surunya fonga kungolo di folo ka soroka anno fetugula untu wala kungolo ye munyi o de islam ya yere ofmana mo minun ko olu ye mumini u ka don ala ye sharti do de ta mumini ya yere sharti kan ofmana fo anga se ka don ambe femina walma ambi dine mi sadaka ko labato na bi fo maslama ya anga do tigi de bala atigi ya alai ofmana mana dia awnye chugo nanya barakete no ni atiye mi fo no make kelenye anga se mana bonyo la chugo anga to mana bonyo la chugo anga fanga mana bonyo la chugo anga don ante foshi la fo fu tumana fentiye mi fo aka fenna mimbi do ala fo ika jeno diyi ni ma jeno ye fika do imogo salendo ika keta bela kana siga ola o de fen folo e minga gelen ka nyefo slame wiye o ka don dina ya ala tay otmana ala e dina fo ka bla yoromina ka dina tigu fo ku bla yoromina ni mo minye boda wore yala mino tekelenye ebe galonga kuyi olaika na flasteli ala magotola
ika farida ala magotola ika shuni seli ika jaga ika sadakati ika nyumanya ika shinyana tenduru ika qur'ane durushi ika do ala magotola ntibo misri kono ika almamiya ala magotola fa ka soro ala yemi fo aka soro yere o chewdode otumana yanne ka fo awma ay mi ni ve yan ngadi awma mbi foloka minu ngaka nay ala ka folla ko tiudi awma folo aka yere laje o chera na yere o chewla na yera o musola na yera o demsenuna na yera o makorobawla otumana sisan kone aseka barake ni alaka alakiraka o sunawiye akele ko ka ayere leje alaka baskilla ka soro kilo min fora akilo babu alaka baskili min fo mu'minu yarula ka fo san kone yeto islame ika bato bi mine jango ka ta se naflauma otumana o qur'ana aya yeni qur'ana kono abino soro suratula abifo sura yere mimma ko mu'minu ka sura abina soro kata a aya folo la kata se fo aya tani kile na ma alabi amago be mogo minuna nabu abu mogo jati ni sura ingono sura indamine de sura nyere de togo e ko suratu mu'minuna opmana kata aya folo yere la kata se fo aya tani kile na ma alabi mu'mini ya nyefo odela ni bola ko ibismila batotola ni tola ko yafa kembi ma ko ale ala jemba ka davongo aywa wuli bali fole yeni opmana ala tayni ni yeni nje o yo ki yere de lasa mana ala kanene aw ben sawabu ma ya rabbi ala ma yara mu'minuna salli ala rasul mana ne ba fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأحدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم mbade alako osura ngono ko mu'minu kuna jara kuy we aya foloy ko mu'minu kuna jara mu'minu jume ngodo ala sabuni ko mu'minu kuna jara sella benyana ale mu'mini de shumbaga benyana ale mu'mini de jaga bola hiji kala ndara magon olu benyana uye mu'minu de almami benyana ay mu'mini de njibo misri kono o benyana ay mu'mini de jalamgutigi benyana uye mu'mini bojitigi benyana olu ye mu'mini oloshitigi benyana olu ye mu'minu de otumana ala mu'mini nyefanye iko mu'minu kuna jara otumana mu'mini jume aya flana ko allazina mu'minu minungodo hum o mu'minun nu fi salatihim nu biseli khashiuna ubuka selula ubisra ale alay ubuka selula ubisra ale alanye useli to be kashi kote koy useli to nyeji bishuru kote koy nu biseli ubi yere olu kote koy bal hum fi salatihim khashiuna ubuka sella umuka islamiya togoda selila bal ubuka selila ubisra ale alanye ubiseli ni islamiya togoye ngai ka don ubisra ale yere alanye kena kuy jijugoro lay nay ubale ka dawmboy sellaw na sorola ebi sella ibisra alanye aywa gundola ma te tuma minuna ni ferla wale jugu ma na volo détourner maw sura fendi sura femino galontike ka da manaw jenayow ona nyonaw na sorola ebi ka selina o fana ibisra alanye walmi tisranye ala bado iyere bi yere do o ye aya flanai aya sabana ko o damate koy wallazina ani moghaw minu ani lagwi batara ko ni mana ko muriduna uqadune do kaboma ituye mana kola utiket ala kota ko foi nyemai ko bisega dambe chen ka horonya chen uti dola mana ko ni batara kola usendola
sosoli jalan ala ko la minti mogo nye u datala u sendola mana kanvo u sendala aywa aye gumeta worotlawla slame kunda u sendola o na nyona be mana ko ni batara ko u kodo mbe ka bo umma o ni efana kodo mbe ka bo ma nlame bawo cheo muso o mati koro oye ala ko mu'minu minun kuna jara oye o ayen nsabanai anani na ko o damate koy wallazina hum ani mu'minu li zakatihim fa'iluna mu'minu minun bu ka jaga bo komi ale ala ya fo cikomina mbale mado nanga dodi nima fendi ni mo na fo ma ananjalaki binga jaga dinga morkema wolma minga jaga di mitoko soro stra minka nde mami ve hal ni sengebo fa andinga jaga dama mana kereta ya bora ala tala op mana ni mo minga jaga bi diti e yeredo wallazina mo fana bala o ya anyemi mbansisa o ya aya sabana bani nani na bani duruna ko wallazina mu'minu fana bala li furujihim hafizuna ujambu nyamana utijana yake utijana yake fiyo mu'minu minu nguna jara ala ko mu'minu de kodo mu'minu minu tijana yake o nasoro la eka bara ejana yayi nema foda ala de mangando suratu mu'minina aya duruna wuli yoroko wallazina hum li furujihim hafizuna ko mu'minu kuna jara mu'minu minu vana jambu nyamana una utijana yake aywa otumana mu'mini min jande a nyamana na adumba ake otumana mu'mini kuna jara na mu'mini min yeninge sigatala mu'mini kuna koyara ni mu'mini min na no controla aywa mai koroni haidara tatala de masap makado halna akoyara ala de yafo o opmana oyo ayat danyoro eku worona ko illa ko fona kera ala azwajihim nu furumso erudo aw ma malakata aymanuhum wal manuka jomso do fa innahum ghayru malumina kuma qorofo ola dalakitu ka ola juru muchisebu yewula ifurumso o dagale duye opmana ika jomso opmana ibi mimara o senyoma o tima haramu islamia kasraka aya min tugumbola oko faman ibtagha ni mo mi nyini ni ke wara azalika ala ni 20 minutes vo ko de mu'minu kunandiu tamaje ni mami yi fenwere nyini sa minteni walma ku ibita asra wara fe nyini contraire walma eye bolomina wara soro ni vengetele nun contraire kella obmana ala ko ikado fa aulaika mo minu nyu jenga ka boni volen numa mula aduna ode mo halaki lewi ne qur'ana makai amadda umade ako wallazina mu'minu kunajara hum mu'minun minu li amanatihim ukaddana yau wa ahadihim anuka lahidu rauna ujambala mogo daru laka kalfa minun kuma ni mogo jorula uba dafale segati kuma mogo minu yeleido minta mogo uba dafa yeleido minta ale ala no e baya uba dafa ujambu ka leidula ujambu ka dana yala idara la kika gundo fo ya ti malo okote menen wa yare da ko abi minge na yo leiduta aba dafa opmana ko de mu'mini kuna ndiwe opmana mami ndayo mi fo atake ku idara mogo mina kika gundo fo ya bi lebudu mogo minyi abi la kaledu otmana era ko koronyini nimbe di kun yima na soro la eteni njama kulu nuna kani yere senga nafla kola kana suna ko nyini ngalike bile kana farda ko nyini ngalike ala ko mogo mi maye nuna fa aulaika otiku mula aduna ulude mogo halaki lewi ala ka pumadu o aya ngoku mintugule mbola oko wallazina hum ani mu'minu olufana kuna diara ala salawatihim mu'minu minu yuhafizuna ujambu ka selula ala salawatihim yuhafizuna ujambu ka selula o tumona ubafo ni selawati sera ubu jando la selipumati temuka kutofo ila ubu blaka selike aywa akorob seka kuyi akorob libali yemi ujandoli ika sella
o kɔrɔ de seli dira silamɛw ma ko ni mu'minu ye seli kɛ ala b'u jogo ɲɛ n'a ye ala yɛrɛ y'o fɔ Qur'an kɔnɔ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko n'aw bɛ seli b'aw jogo ɲɛ o tuma na aw ko mɔgɔ minnu jan b'u ka seliw la a dabɔra kun min kama ni u kɛndɛ ko o yɔrɔ b'u la ka bila tuma na plus bɛ seli plus dɔ bɛ fara jogo ɲumanya kan o tuma na mu'minu kunna jara mu'minu min jan b'a ka seli la kɔrɔ de seli dabɔra kun min kama i ma ɲinɛ o kɔ n'o ye jogo ɲumanya ye kana maa tɔɲɔ kana bengani kɛ i bɛ se mɔgɔ min na kana tɔɲɔ ko se b'i ye n'i ye mɔgɔ min dɛsɛlen se b'i y'a dɛmɛ kɔrɔfɔli dabila kana hasidiya kɛ dabali jugu dabila i tile kɛ laadiri ye wallahi ala ko seli de b'an bila nin sira ninnu kan mana mɔgɔ minnu jan b'u ka seli la u m'a kɛ n bɛ seli ka suyɛni kɛ n bɛ seli ka fanaya kɛ n bɛ seli ka mɔgɔw faga n bɛ seli u k'a fɔ n ye silamɛ ye min dogo o tɔgɔ jukɔrɔ ka wale jugu bɛɛ kɛ o tuma na mɔgɔ minnu y'o kɛ aw layika o kɛbaw humul aaduna k'olu de ye mɔgɔ halakilen masa ka kuma don a ma ban ala ko aya in a kɔnɔ a tanana aw layika olu mɔgɔ ɲuman ninnu jate minnu kɛri ye sisan mɔgɔ minnu y'o dafa olu kɔni humul warisuna k'olu de bɛna tiɲɛ ta u bɛ mun tiɲɛ ta aya 11 n'a ko allazina o de ye mɔgɔw ye yarisuna alfirdausa u bɛna alijinɛ de ta tiɲɛ ye hum olu fiha u bɛ alijinɛ kɔnɔ khaliduna u ti bɔ fiyewu n'u donna sadaqallahu alazim mana balimakɛ i b'i jando nin jogo ninnu na a jogo fɔlɔ ye min ye mɔgɔ mu'mini minnu u b'u ka seli la u bɛ siran ala ɲɛ u ma seli dama kɛ janjuru ye o kɔ tɛmɛnen kɔ u kɔ donnen don ka bɔ manamana ko ni batara ko bɛɛ la u b'u ka jaga de a di cogo la u jan b'u ɲɛmana na u ti jɛnɛya kɛ fɔ n'a kɛra u seɲɔgɔnma ye u musow n'u ka jɔnmusow ma o tumana ko o kɔfɛ u b'u ka layidu dafa u bɛ danaya dafa o kɔfɛ u jan b'u ka seli la fana a waati tɛ tɛmɛ u kan a kun u ma ɲinɛ o kɔ k'olu de ye mɔgɔ ye minnu bɛna tiɲɛ ta alijinɛ tiɲɛ n'u donna na u ti bɔ mana ni maa min yera nin classement min kɛra ala fɛ ni yɔrɔ la tuma min na o de bɛ se ka nafila ko ɲininkali kɛ o de bɛ se ka alakira ka sunna taabolo ɲininkali kɛ k'a baara kɛ ɔ n'i ma ye na n'i y'o kɛ don i yɛrɛ sɛgɛn sabu ala ko min n'a ma kɛ ten a bɛɛ galo o la ne bɛna tɛmɛ ni nafila ninnu alakira sɔlɔ salam kɔmi a y'a ɲini fɛ cogo min na ka alakira ka nafilaw ni a ka dugawu dɔw ɲɛfɔ aw ye o kumana ni ala sɔnna min na o wele in labato sisan o kumana basikili dilen kɔ aw ma basikili min ni o de ye ala ka basikili bilalen ye aw ka kunnadiya kama mana ala ma ne ni aw bɛɛ kunna jara o la dun an bɛ fɔlɔ mun na nafila seli a ka ɲi kojugu sabu nka kuma min ka ɲi kosɛbɛ o ye sufɛla ye nafila sufɛ nafila de baraji ka bon ka tɛmɛ nafila seli tuma bɛɛ kan hadisaw ka nali la alakira sallallahu alaihi wasallam ka sunna sira kan o dɔ ye an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram wa afdalu salat ba'da al-farida salatu al-layl rawahu muslim wa abu daud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn khuzaimah weni furanga bo abu hurairata ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko sun min baraji ka bo sun bɛɛ n'o de ka kusa sun bɛɛ sunkalo yɛrɛ kɔfɛ o de ye muharamu kalo suni o de ye baraji ka bo ka tɛmɛ kalo bɛɛ suni ka sunkalo kɔfɛ wa ko i k'a dɔn fana seli min baraji ka bo farida seli bɛɛ kɔfɛ o de ye sufɛ seli ye sufɛ seli o de baraji ka bo farida seli kɔfɛ ka tɛmɛ seli kuma bɛɛ kan muslimu y'o fɔ abu dawudu y'o fɔ tirmizi y'a fɔ nasa'i y'a fɔ ibnu khuzaimata y'a fɔ o tuma na an ye waati ɲuman dɔ sɔrɔ ka ban ka di e ma alakira sallallahu alaihi wasallam ka sunna labatoli la barajiw cayali la nafila selili la ko sufɛla de ka ɲi kosɛbɛ kuma bɛɛ ka ɲi nka kumaw de ka ɲi ɲɔgɔn ye ko dɔw la وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به واحبب من شئت فإنك مفارق رواه فإنك مفارقه واعلم
أن الشرف المؤمن قيام الليل وعيزه استغناؤه عن الناس رواه الطبراني في الأوسط. ni minana ka bo Salu ibn Sa'd da alaka jembe uflam ko Sa'd ibn Sa'd ko alakira ko Jibril nana alakira yoro lak shinema bama ako Muhammad balo hakemi manija kana siga ibisa $2 shi min kadiye o kejena ya nga ibisa $2 bara min kadiye ake siga tala alabina isara imana bara minke mogo kadiye o kanu mogo nyumando mogo judu ma kadiye o kanu wadala ala inabi fara $2 nga ikado mu'mini ka bonye mu'mini ka daraja mu'minu ka dawla o baka shufe sellada akana snongo shufe akana shube snongo wa ka bonye folo ye mu'mini ka daraja anaka korota ko be shufe seldela la harabe okodo kunga akabunye oye ajeniye adama deungo wallahi mogoshitse yake mabaye kasoro isemene do mogola mogoshitse yake mabaye kasoro ijigibe alaka jonga ka ala yeretui otumana ko mu'minu ka daraja oyi ka shufe nafla seliye inika ala wa ikabunye ikakuni ala ka alata ka mogobla nga ne jugiye karisa yetina sega chen fo yana de ne semene be karisara ni mi mando e era na bauna no e chen sare wa ko islamega bunye abaka kuni ala yedela Tabrani ya fo kitabul aka awsatula otmana sasa dalube sabatira mbalmake mbalmamso ka fo sufe na flaseli ode baraji kabo ode nyinina otmana ambe movie sa sufe nafla ni kununa shufe ni bina nafla seli nun damne inye yelele volo a nyinne du ife kanuna wajibi tenga kanune do baraji bo la minga bo rakira sallallahu alaihi wasallam kumboke ko ikafo la ilaha illa anta subhanak astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak allahumma zidni ilman ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور كو أكنين ركافو كو مشيتين فو إيه على رابو كنغوي نو فو إيه كاكو نرابو كين دي فولي كنوكو إما إبا كورودو أفولا afoli ola o baraji mambo bamanangaye o baraji mambo anglais o baraji mambo chinois khai rabbi kanwo kameni maka no e maulaika alafe fode yika alaka kandaleyi sabo ala yeda ki ke kanwara fola yeminte arabu ki ke kaslamiya ki ma wajibi otmano qoray arabu kan konti ma wajibi sabo e make arabu ikara shia mi o shia ala wele ka ni biso la o de nyini ni fe sabu ibe mindo ibode do nga in arabu kango ina fevo ita korodo iye nyuma vuye juguma vu ita do otumana ibi se ka afo kamina alai ala de yida ki shia ke mi o ya ala ka ke ala yida ka kaminge ka shia kanyi o ya ala ka dale kan ya ala tay jon ya ala tay ala ti kanvo ala ka bo kanvo ma mana ala kante islam ya kante opumana mbalmake iya ala donka mina ode ka ala bato kai ode ka kobe ke kanyi no kan kera galongai ere galoi amange ka ala bato ay kodon aka ko fam mbalmake mbalmamso ni arabu kai ngano ko imanya fu yeti gomne ba foti no manno ko imay ba fo ko ala mashite eko sanya be e ala de ala mbi iya fadeli njurumuna ala mbi deli ika hinana alambi deli ikane ka doni do faraka alambi deli ikana ne dusukun jengeble ka boli maniaka ekile ko kane kanda ka banka nge mu'mini alamba ni fe ikane son ka bo ara ala yoro ika hine bambalila ala de Johnson bagaye iyera mate ka soro ima deli yere tanu be ala de yo ala mi nya nyana maya anzale ko
wa an bi laban yɛrɛ e ala de bolo fana o an bɛɛ bi segin e ala de ma n balimakɛ n balimamuso nin de kanuna i mana kunu ka bɔ sufɛ sunɔgɔra i ka nin galan alakira sallallahu alaihi wasallam a kun b'o kɛ kisi nɛma b'a ma o kɔfɛ nafila minnu ni olu ɲinina siɲɛ caman ni ka kira m'u bila fiyewu ni kira tugur'u la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ fo ka taa se a ka fatuli ma kumana n bɛna o de f'i ye komi i yɛrɛ y'a ɲini cogo min na tari n'ala sɔnna a ma i yɛrɛ n'o nɔfɛ tugu laala a se bɛ ala ye a ka kira kanubaw fara kira kan alijinɛ kɔnɔ ala m'an yer'u la أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر فقد صح أن من حافظ عليها حرمه الله على النار مبلمكي مبلممسو أراكان ناني كاكون سلفنا سليني كاكون سلفنا ني أراكي رسول الله عليه وسلم أكون من نافلا أراكان ناني سلي كاكون سلفنا ني selifana nayo selifana abitlaka nafla arakanani seli selifana seleko arakanani selifana nyefe arakanani selifana kofe ko anga kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko okuya aka ko tugule doye barala akko akunto dabla wa ko kira yere ko sigatala ni maminyi ijando arakan nani na ka konsel fananye ki jando arakan nani na selifana kofe ka sa okan kwika don alaye otigi suko haramu ya janemema iti jini mana niyen na fama fembaye mumini kanga grimi no fe ka ke niyen na fama fembaye slame nyuma manga nyina mingo o kofe du وعلى 4 قبل صلاة العصر وقف أقوم كرا لا دولة أكا سنة سروكا نافلة سلة أركا ناني كاكون لازراني كاكون لازراني أقوم أركا ناني سلي نافلة كاكون لازرا سلي أتمنى على كراكوك شنما باما فقد ثبت من قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 كو على كهنا مانا كيافا ماما وي على كراكا دوغوي كو على كراكوك شنما باما على محمد بي على ديلي على كيافا مغما كهنا مغلا كمغدو على جننا mɔgɔ min y'i jando arakan naani na ka kɔn lazara selili ɲɛ ka kɔn lazara selili ɲɛ mɔgɔ min y'i jando arakan naani na k'o kɛ nafila ye ko ala ka o tigi fara jɔnkunandiw kan kira koti o tuma na o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min fana ye o kɛ o dugawu in siga t'a la a jaabilen don sabu ni muhammadu y'a fɔ ala ye masa in ti ban o tumana ni yɛrɛ dugawu in kanu i ka yala i b'i jando arakan naani na k'o kɛ nafila ye lazara ɲɛfɛ yani lazara seli ka kɛ wa iza insarafat min faridatul maghrib faqul wa iza insarafta min faridatul maghrib faqul allahumma ajirni min an-nar 7 marrat فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إذا قلت ذلك ومت من ليلة كتب لك جوار من النار مبلمكي مبلممسو ni koni ye fitiri seli dun yani ka bɔ fitiri seli yɔrɔ la ko i k'a fɔ Allahumma ajirni minan nar ko ala nkishi janeme ma ala doni janeme cɛ walma ala kana ne do janeme na ala kana njin ala kana ne do janeme na siyɛn 7 ko ni maa min y'o fɔ fitiri kɔfɛ i sara o su ko a sɛbɛnna o tigi ye ko e kisira janeme ma
ko o kɛra karanga kogo ye ka don e ni janɛmɛ cɛ fitiri selilen kɔ ka salamu bila yani e ka wuli ka bɔ i ka fitiri seli yɔrɔ in na sa n'o ye fitiri farida ye ko i sigilen k'a fɔ ala n kisi janɛmɛ ma walima ala n kisi tasuma ma janɛmɛ tasuma in de ko don siɲɛ 7 i k'a dɔn ko ni e sara o su in na i k'a dɔn a sɛbɛnnen don ko e ti jeni wa iza sɔrɔ fana kɛ ko i k'a fɔ o cogo kelen la ala n kisi janɛmɛ ma ala n kisi tasuma ma siɲɛ 7 fa innaka in mitta min yawmik kutiba laka jawarun minha ko abis o dongelen i tilalen sɔgɔmada selili la i kelen kɔ ka salamu bila ko i sigilen k'a fɔ i ka sɔgɔmada seli yɔrɔ la ye a kɛra i kelen de ye seli in kɛ o walima i selila alimami de kɔfɛ ni seli banna pewu pewu yani i ka wuli ka bɔ i seli yɔrɔ in na ko i k'a fɔ ala n kisi tasuma ma siɲɛ 7 komi i y'a fɔ fitiri kɔfɛ cogo min na i k'o fɔ i ka sɔgɔmada seli kɔfɛ ten ko n'i sara o don a sɛbɛnna ka ban ko e kisira tasuma ma ayiwa n'o kɛra dun ثم يطلب منك أن تصلي بعد فريدة المغرب 6 ركعات قلت من سأقول فكري فريدة سلكو إتلالكو فكري سلكو أني ندوي في إكا نافلة أركان ورا سلي فكري سلي بانيكو إكليكو كنندوغا وينجين ولو فلانفو كو ألان كشي تصماما قلت من أقول أني في ika arakan woro nafla sili nafla arakan woro sili fitri salamu blale ko ka banpiu rak'atayn imana arakan vla sili ibi tahiyya kalan ka salamu bla ibi wuli ko tuguni ka flawere sili ka tahiyya kalan ka salamu bla ibi wuli ko tuguni ka flawere sili ka tahiyya kala ka salamu bla obi be arakan woro ma nga arakan woro yi arakan flawo arakan fla salamu be salamu ba a arakan woro ni nyonche otumana arakan flawo fla salamu be bla otumana obi be salamu bla ko saba obi be arakan woro ma ni zeli choko ina fitri kofa muna abi foma ko fitri kofa na fla kira pumba ke chugo mina ananyini na era ka kete kira ladege kama fa innaha ta'dil ibadata 12 sana ko ikado o araka woro ni yo seli ni seli chugo min fi sa ya seli te fitri kofe ko obi ben santani fla alabato de baraji ma ika mizanuna alabolo mo mi ye fitri seli ibane ko fitri sella ilila ka arakan woro seli alay arakan fla ye salamu bla ye flawara faraka ka salamu bla ka flawara faraka ka salamu bla o tumana ku ka don o arakan woro baraji e ka baraji bla yoro la o bina fo santani fla ala bato nyuma minene baraji nyogona o de bi dima o arakan woro sarala ala kira kote sallallahu alaihi wasallam كما ثبت ذلك في السنة كو سنة ولبالي بيني زبتي كو توميدو أكسكا صوصو وأن تصلي قبل فريدة الصبح سنتها كو وفنا يانيكا صغمدا سيليكي نمبا فوما كو فجري نانغو فجري المامي نوبي مين سيلي نغامبو ديما يادو أراكم فلا بيكي machama mɔgɔw fɛ yani alimami kana fajiri seli la ani alimami bi seli yɛrɛ min kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ n'a bɛ fɔ o ma sɔgɔmada seli arakan 2 in nka n'anw b'a wele kosɛbɛ ko fajiri i k'a dɔn o seli yani i k'o kɛ a ɲininen du i fɛ i ka arakan 2 seli i ka arakan 2 seli yani i ni alimami bi min seli ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada fɛ yani almami ini almami ko ke o min farda yani o kase ko ika arakan vla seli ka konso ma da farida seli nye o kumana o de ye so ma da seli nafla mbe so ma da sella o de ye o yi jogo fla do aba soro
sɔgɔmada seli ma se dɔɔni o jogo fila in kɔfɛ a ka ca la ani alimami de bɛ sɔrɔ ka wuli ka jogo fila wɛrɛ seli ɲɔgɔn fɛ nka i kelen bɛ jogo fila min seli ka kɔn alimami fɛ seli ɲɛ o de ye sɔgɔmada nafila arakan fila in ye sunna do fahiya khayrun min ad-dunya wa ma fiha ko i ka dɔn o arakan fila min ni i kelen b'a seli kɔfɛ i ni alimami sɔrɔ ka sɔgɔmada seli in kɛ ko arakan fila min bɛ kɔn o ɲɛ dɛ o kɛli e fɛ ko o baraji o ka bon i ka mijanu na lahara do silamɛ ɲuman o ka tɛmɛ i kelen ka diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ di ala ma sadakati ye c'est-à-dire diɲɛ bonya ani fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ sanu ni jama ni fɛn o fɛn na i ka o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ka kɛ e kelen ta ye i k'o bɛɛ di ala ma ko ala ka hɔn na o i y'a dɔn kan ka kɛ baraji ba ye dɛ ko mɛ o arakan fila min n'i b'o seli ko o baraji ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ dili ma ala ma sadakati ye o sunna ye wulibali don alakira taabolo don tuma na a b'a jan don alakira taabolo ninnu na a yɛrɛw kelen kɔ alakira ka mɔgɔw de ye o tuma na kabini n ka walanda in fɔlɔ la n ma ɲinɛ fiyewu mɔgɔ minnu ka kan ka nin kɛ k'u fɔ aw ye sabu ala ma ɲinɛ k'a fɔ tuma na an man ka silamɛw ka ɲinɛ o kumatɔ mɔgɔw fɛ ka ala ka diinɛ ɲɛ f'u ye ka ala ka yamaruw ɲɛ f'u ye f'u k'a sɔrɔ u ye ala yɛrɛ jiruw la ka ala ka diinɛ sira jiruw la ala ko a mago bɛ mɔgɔ minnu ka alabato la k'o tigi yira u la n'u y'o tigiw dɔn k'u yɛrɛ dɔn o tuma na o de bɛ se k'a nɔgɔya u ma u ka bato kana kɛ fu ye o tuma na ala ka hinɛ ka bon a ka baraji ka ca nka a b'a bɛɛ di muminiw dɔrɔn de ma selila ko t'a la ala mago tɛ n bɛ seli n bɛ sun na ala mago bɛ mumini de la tuma na seli dira muminiw de ma tuma na a b'a janto nin de la kosɛbɛ baara ninnu baraji ka bon maa si se k'a fɔ ka s'a da la ala yɛrɛ kɔ sabu maa o maa n'i kɛra ala fɛ ala t'i ban i la nka n bɛ ala fɛ tɛ seli ye dɛ n bɛ ala fɛ de ye laadiriya ye ka da ala la ka siran ye ka wali nafolo to yen ka wali musow to yen ka nkalon to yen ka namara to yen ka hasidiya to yen bɛn ni kelenya ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɛtaa walahi silamɛya banna ni o bɔra a la ala de y'a fɔ ne m'a fɔ o la n balimakɛ n balimamuso n bɛ tɛmɛ ni walada ye a ɲinina i fɛ fana وليكن اهتمامك أيضا بالأذكار والأوراد التي ورد بها الشرع أكبر الصلاة المفروضة كو إكي إسباياكي جانتو وردي ولا وردي منو نشاريا يوفو كو أكاكي سلو فردا سلو كوفي إكنا نينا أولوكو إكنا كما فناي مغمي مبسلي كتي درون togo min ka da ye jangwa ka seli ka giringa ta ka nyela tikew nyini niuna ka fa ay seli ka teliya doro salamu blala doro ya soro e korotora paraw ka temeni yere ko ikana ke o seli ba jiguye sella jigibe alaka hinaka sella dalembe alala sella ya do teliya ti garsege bunye ma bolo sella ya do sumayati maje garsege la garsege ti ya alade na ala ko anga garsege nyini nga ko anga nyini ni hakli ni ko donde nga teli o ti garsege di mama nga suma o ti maje ala ka garsege la o tumana amana ke chugo imana teliya chugo ibita dangoro do de la ibi suma yayi o tumana sella ini ala de be gundola ala kira koti ka fo ni ko Allahu akbar sella ka takbiratu folof li doron no takbiratu li ibrahimi ko sella o ikado ini ala de be nyonye la kuy hal ni e nyatala a nyebe ila tumana kuy ki jogo nye ala nyekoro o tumana eni ala bi nyonye la ni nyonye bana yani akafa ajirala hami minum bilay ku jirala jetan la haratabe sabu ni jemanye aka gele la harakanye me jenye ni koroti kake million kemeti warbati la jenyi na fe hakela mu'min yar se ka dafa hakemina kana nyine kana giri ki ijigida client doka kana giri ki ijigida ini fama doka rendez-vous ka ku ga here bola la ini fama ka fama mi mbala itenya fo ye folo sira ngan chugum na bini bloka ha akana girinti ni selibana ay fevo aka ala e delita toro utumana no keradu ko ika hera chamandeli alafe obmana
ko ika don melekeu innal malaikata wa hum ibadullahi almukramuna la yusalluna ala ahadikum ay yad'una wa yastaghfiruna lahu ma dama في مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أي ما لم ينتقد وضوءه أو ينصرف عن مصلاه أو كادو ملكة دودي بي على بلو أسلي يرو لا ناوت لا سلا تانكي أبسكي سلي يرو لا ملكة دودي بي على بلو أو كلين هلين بكما ولو بي على ويلي على يافكار سما ala ya fakar sama ala karsa kunadia ala karsa do alijinana madama ama wuli kabo aseli yorola walma madama akaseli jimachen tanki akaseli jimachen walma ama wuli kabo aseli yorola walma ama jie barodo ta ka ala bui opmana tanki o make meleke numbi ya fadeli awi ngasani wuli la kata ayo ya fadeli mi no besena boro la korata alama ya fi made me mi nga faraka ode yida nyote kafi ibisi misri konon jibo o teslam ya do ko kira ra ti jeno islam ya ti mabla saliyara ala ko misali bana ay chari aka alaka herayin me o korate na almami ko assalamu alaikum ika gringi ka samara yini la imu doni hal mi ti fla nyokona iki nindi fe ka fo alai ola alaka an sababa ben aka dinama mana ni mo minga jurumu kera jurumu chaman bai idum fe jurumu ngabe kasoro yima senge mana ku ki jija isella yaramina ika daflani zigiye tari meleke o ka ala wele chibi o ka dugo bi jabi tari ala na yafima o mana jurumu mingo do yere to jurumu de aba jando na tuma be na foro ya ala bi yafa jonde ma iye koke mogo la ikunta do iya do ikonya dabla ala bi mogo tasaruwe me ki tugo ka mogo tonyo kasoro idunya do haramu do isako sorole walma ijigi tikele kiba dabla ala ko ya fatike ema abada obe qur'ane ko no sabatile do ala bi yafa jurumu minongo yere tonyo jurumu de otumana ma mogo tonyo jurumu oti yafa fieu selito yafa ndibo zelero la to yafa ijito yafa hal yele mena maga mogo tonyo ka dabo kama hal yele mena maga ala bi ta cenjana me ko adama de hake ala to mana aba jandon o ko fedu mitla la farda sella ala kala sunna do ya bafo allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta wa ta'alaita ya zal jalal wal ikram astaghfirullah al-azim abo fo shen saba astaghfirullah al-azim shen saba astaghfirullah al-azim shen saba allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husn ibadatika ni mo iseli wosel ni bi ni vo ala kira faida o fonna faida minu o down o du do korotale do kusa mami iseli wosel ibafo allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika lama ba allahumma a'inni ala zikrika allahumma a'inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika allahumma a'inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika mbalma muso mbalma ke nyungu ye convio tarana no yema famuna nini ngela yari ma arabu kan nadu ika bamananga ende baraji ka bokoi ko tugode ala mba nyini fe
ikane deme a'inni ikane deme ala zikrika ala kosumalila ala mbanyini fe ikandeme ikosumalila ikosumali koro edi ala nekana nyine ala ko nimi fen fenge hankilika jingi ala la abi benwa ati benwa hankilika jingola mana minti ben no tre mimbi ben no ke ala ndeme ala kosumalila ikana bongono nimina minge ngala je nabi be walma tibe wa shukurika ani ala barka dalila ndeme ola barka dali koro de ye ala barka dali koro de mbalma ke mbalma so ala ye seke ye kanya kenama vladima bi yeli ke yoro jawna nga inyona do fienindo otifoye o katlautuni ala e feminun flele ke haramu ye ka wuli ka ti nyekse fladda okan ima ala barka dada min fiena o mafoi ka alala ala nyedi ema ikanga barka da imanga ngata aka nyumanya ke ka haramu la de no kere ima barka da o ala ndeme i barka dalla mangani minyi ala kanamla koke mi mandi yembo ola akoro yoyi wa husni ibadatika ani yere ala bato chugo nyuma ndeme ola bato chama mbike anya no kan ala o mai o yere bato chugo nyuma ne deme ola dugo yinga bon wallahi kiraye maufoni made zabaina barajila ani maoma ni jandoran na itisa fieu fika salimaniaka itisa ka jogo tuila fieu wa ala kisama kabula itisa fieu ni ala makalmatu shahada duida itisa fieu ka jurumu tode tuila iti ala masoro fieu ka soro jurumu to mikelembi nofe kira e faida ufoni nguma de zabaina ukabo nga mu'minu de kododa ne dunya mu'minu ufwe nga wala da indamnen dugo yimbi segaka allahumma aini ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika abana me following afrika mi vo abe kelende nga abolendo nyona allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram astaghfirullah alazima shin saba o jore o nyeni mi vana fiye sisan o fana yo jore o mana allahumma inni as'aluka fi'l alkhairati wa tark almunkarati wa hubb almasakin wa an taghfir li wa tarhamani wa tatuba alayya wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftunin o fana obitu kwala sadir ni ya shen nyafiye ka adam ne allahumma anta salam wa minka salam wa ilayk wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram astaghfirullah alazim shen saba no shen saba da fara ibi soroka abet gunyona kana ko allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wa joro ko ngibat gunni nakata allahumma inni as'aluka fi la khairati wa tarka al munkarati wa ubal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa tatuba alayya wa fana joro ngibat qala kata wa idha aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftunin of man wa fana joro o koraydi nyemmin tu wala sa o korade ko allahumma ya man inni as'aluka bi deli fi al khairati ikan neshu kana bara be bara nyuma ngelima wa tarkal munkarati konko ko minu man ala inde me ikan sama ka bo olu kella kom nya fuye mura kele mi kantoro ngaw timbali ngaze ko ke ala doronde bado shinnu bi bamp man wa hubbal masakini o ko temenengo ala mba kanu ika miskinau kando nena ala mbla ka bara nyuma ke ala mbo wale jugu kela ala miskinau kando nona ala mba deli fe wa anta ghfira li ka ya fanema wa tarhamani kan hine wa tatuba alayya ka tubi neka ukhra kan ka tubi mine yo jore wa idha arata bi ibadika fitnatan nga ala ni ijori ka jon jarabilika ni ala ka srablali ko ibna u jarabi ni gien model kura doy bebna shin o model mima comme bi in jarabi nana mesin len kera model kura hal nyata choroba kuna ajana na e dimba yakado
mini jipu kɛra modèle ye hali ni cɛkɔrɔba ma don a jɛna n'a ye a ka denbaya k'a don o ko tɛmɛnen kɔ disabiribaliya o vogue nana o jarabi nana ayiwa hali ni cɛkɔrɔba yɛrɛ ma a fɔ ko a bi bɛn a jɛna n'a ye a denmuso kana disabiri o tuma na iza arata nam wa iza arata bi ibadika fitnatan ni jora ika jon jarabilika faqbidni ilayka ala mbo u cɛra kan vatu ka taga i yɔrɔ ghayra maftunin ka sɔrɔ i mani jarabiw fɛ ala kana to ngi ka sira bila ni yɛrɛ y'a dɔn ko modèle bina modèle min gɔni ni mɔgɔw de bina ban e la o modèle nɔfɛ tugu la o kɔrɔ ye mɔgɔw ta tiɲɛna de ala o modèle yani ko sema ala n faga ka taga i yɔrɔ ala kira de tun min fɔ sallallahu alaihi wasallam ayiwa o kɔfɛ dun o y'o bannen a kɔfɛ a ko summa taqul ko n'i ye nin gala nin dugo ninnu gala i bɛ sɔrɔ k'a fɔ la ilaha illa allahu wahdahu la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marratin qabla an tuhawwila jilsatak وتلاحظ أن هذا الذكر الوارد 10 بزيادة يحيي ويميت وقد صح أن من قال التحليل المذكور كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات mbadi ni duwaw min kalani yesisan wode ko la ilaha illa allah mashite fala wahdahu ala yakilin la sharika lahu jenyonde ala lawlu muluku fanga ya ala tay wallahu alhamdu tanu ya ala tay yuhi ala de be mo nyama yaw wa yumitu ala de be fagalike ala de be nyama yalike ala de be fagalike davembe wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ikado ala nyere bali kote abse fembe la nimi ya jabake shentan o kuibo ke yani ika isigi choko changer comme ni la seli nuna farda seli bela wal manaka de nafla seli bela ko yani ki sigi choko yela masalamu bilale ko yani ka wul ka bu sigi nona ki ibi ningala ongasa la ilaha illa allah wa la sharika lahu kana se ala kulli shay'in qadiru ma kibo kala shentan yayi o dama kala ni shentan baraji bola ala de bo hakedo mais ni tike jo yoro fon fuye o be adama joro de atina fu ba be faranyonga mais ni mami ya be faranyonga kisi ni kisi tangani tanga fu ti wolo la kuna wolo ni sako soroko nyote ibse gajo allahumma anta salam wa minka salam tabarakta wa ta'ala ya zal jalal wal ikram astaghfirullah al azim shin saba o kai o joro do tuguni allahumma inni a'udhu allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik shin saba o joro do wa fana allahumma inni as'aluka fi al khairati wa tarka al munkarati wa hubal masakin wa anta taghfir li wa tarhamani wa tatuba alayya wa joro do shin saba wa idha arata bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftunin shin saba o joro do no ija o tumana sa amani fe ka be faranyonga o tumana ibadam na allahumma anta salamu minka salamina ni sira astaghfirullah alazim ma ibo shin saba ke kasoro ka be wala ka kana shin kele kana se la ilaha illa allah wa la sharika lahu mani kana se ala kulli shay qadir ibu soro ko shin tange is kasoro imabo isigi chugo ina selina ko wuli baldo siga tala ni iyake o ke chugo ina ko ikado o yorobe sebeni bike dara sebeni bike numantana o yorobe wale jugu tambi joshi kabo ika jurumuna o yorobe daraja ashru darajatin darajatan o bi fara ka martaba ka yele safe mumini ya ubenyonye fuga tase wali juya ni kutubu ya uma o tumana daraja tambi monte ika jalakan alafe wa odo yere ko ibi tangana koi min kulli makruhin kana siga fon masiba ni bonaye kasori saraka ninke so madasella wal masal fanana dala imana sega ni mba ma ibo do tangana alaka tangana koi masiba boro yoro ala bidu nache afori nyafu ye chigomnata ni yakete ala kiraka ulibali do dilendo ko afana ikana siga odo tle shetanet fanate se ela fieu kwa bi ijenge kabo ala kasraka ala bi kumbe ka gwenga bui yae ko summa sanit lala ni mberade tusabbihu llaha ibi subhanallahi fo
salasan wa salasina shin bi sabani saba ni suwan la shin bi saba oni saba fosa wa tahmaduhu salasan wa salasina ibi sabani saba ke ko alhamdulillah bi sabani saba ni tlalo lakum wa tukabbiruhu kadhalik itlaka Allahu akbar bi sabani saba ke o man ibi soroka kemena dafa be bi konondoma o man ba kemena dafa ko la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir iba kemena dafa noy o no mi jari iba kemena dafa la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam minga noko ema o osmana ninye duwuye seli naflaw ani seli kofe ani shufe duwawu opmana amina dima mogomi ibni daga sunongo kira dato ga sunongo abi duwawu minunke o kote menengo dugutlama yeru fe fana kira kumbi naflaw seli dugutlama fe chugomina amina odima adamama ani ni hami islame soro hami gelena akanga nafla mi seli nafo ma salatul haja amina odima ka faraka o ani fe minu ngatili ka dojidi limaniya ka sayatu mana ni alati limaniya boshila o siraw amina olu fana wala le dima ika kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sunna siraka kom aya nyini en fait comme ni alaka jin nga kom jofen nga dogo abet na se ga kunna onte ambalema doka nyini ni bala fana ko ni man fe ga ta kaburu ya zurake ika mo fatu ledo yala Italy ola obi be muso ye fana wa na bi be uye akechogo nyuma ye jumei kira ko abikedi kira mbakedi o bedja bitna seka dinina ani ko ni fega salakati samika shuma ko seli de baraji kabowa tari ulwala kalande baraji kabowa ona nyona na ala sona nangwa amina anjo ka andna sega dalu foi wala lenji ble wati kundala surunya kama jofe surunya kama amina odi amma jofen vlana de la sisa jofen vlana mi ni obina ke kiraka sunna walma kiraka naflaw seli choko ni imagobe ni jofe na kasheti ni bise ka yini ko kiraka naflaw seli choko jofen vlana ni jofen voloy oni ya yini te nara sona asoro libi noya ko kiraka nafla seli o jofen vlana Sharif Usman Madana Haidraka alla selilla ayemi fiye sisa ka afo niye dugawi inkala ibitle alaka tangana o kote menengo alakira ya afaraka sallallahu alaihi wasallam ka afo islamai tlawt la sella ayebi sabani saban minu njatiye sisa o bi sabani saban nu o kelengele keli faida minu mbola o te faida dogolenye kira yudi lana obu kalama o kote menengo sabab be dafale faida ba mi mbola o te faida dogolenye alakira yudi karamo obo kalama otumana abi wajibi ya karamo odeka faida nun jito yani ukaseli bonyefo yani ukaseli kolota fo abi wajibi ukade ukana nyine fieu seli nafa ana baraji ana korota ala kambe jenuma kira kambe jenuma o no fora otikuwe obiseka islameya demenyetala nute ni go mogo madoro ni eninge ala bin baraji bayndima adumbi galoti abi jene yake hasidi do sodo namaratodo kasoro ala yolu be boslamela yaro ya java otumana ni ala ka jie abalema ke inaka kalandeni aletna au janfa atna annege atna musalaha fo awye ne ba obla ya ka foko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Circular information, circular active.